Palakpakan na to ang Dios nga makigigahom sa tanan para sa Ginoo ang himaya ug tungog. Gabi siguro kusog ang ulan, siguro lapu-lapu kay pag-abot na mo gikan sa Manila, paggawas sa mo sa airport, basa man ang mga kalsada. Kunya pag-abot mo tayo, tuwak na ang uwan, pero ang hulga nga muulan gihapon pagkakaadlaw nagpabilin. Usa tanan siguro gyud tan hangayo nga walay ulan kay aron mahigayon og kanang nindot ang atong pag-open sa pagpangandam gayud nining dako nga umaabot nga kapistahan sa mahal nga Birhen sa regla sa Walk with Mary. Walk with Mary. Atong pamalandungan nga walay si bisan kinsa nga Kristiyano nga wala mulakaw kuyog sa mahal nga Birhen Maria. No saint nga wala mo lakaw, wala mo baktas, wala mo panaw nining kinabuhia with Mary. And atong hinumduman, even the Word incarnate, even our Lord Jesus Christ walked with Mary. When he incarnated, he became a child, a son of Mary, and Jesus walked with his mother Mary. So pagkanindot no kay Jesus our Lord, when he incarnated, he walked with Mary. So the first to walk with Mary is not us, but it is the Lord Jesus our Savior. He walked with Mary. Now, Mary, sa diyang gitawag siya sa Ginoo, sa Dios Amahan, nga mahimong inahan sa bugtong anak nga magpakatao. At the beginning of Jesus' life, his earthly life, Jesus already walked with Mary. And he places himself under the protection, under the care of the Blessed Virgin Mary, our Mother. Then, when Jesus finally offered his life in the cross in Calvary, Mary stood there. And when Jesus was about to give birth to the church, before giving birth to the church, Jesus made Mary the mother of the church, the mother of all who will be believers of the Lord, by saying to Mary, "Babay, ania ang imong anak." Saying to the beloved disciple, "Ania ang imong inahan." And beginning that day, gipapuyo sa pinangga nga apostol si Maria sa ilang balay. Beginning that day, John the Beloved walks with Mary, and Mary walks with her son. The beloved disciple, all the baptized are beloved of God, so she walks with us right from the beginning. At Calvary, Jesus made his biological mother to be our spiritual mother. So, si Jesus nahimong igsuon nato because we are all made children of our Blessed Virgin Mary. Karon padayon kita sa itong pagpamalandong nining Walk with Mary. Sa una, ang atong practice is to have a procession of Marian images, especially the images of the Blessed Virgin of the Rule. But we go back once again to this title, to this phrase, Walk with Mary. And we realize, we deepen our understanding that all of us walks with Mary. No saint
lived His holiness without walking with Mary. Walay santos nga gikanunay sa simbahan nga wala maggunit og rosaryo, nga wala magpray with the Blessed Mother. Walay masantos nga wala magdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Walay santos nga wala mo lakaw kuyog sa atong inahan. Because since the beginning, God incarnate walks with Mary. When Jesus died in the Calvary, He entrusted us to Mary, and beginning that day, Mary walks with her children. And when the church was given birth by the Holy Spirit in the Pentecost, Mary was present in the birthing of the church, because a mother should be present when a child is given birth. So we look at into the scripture that this Mary, our mother, walks with us from the beginning. Kung mao kini, ang atong practice karon is to widen the interpretation, to widen the understanding of walk with Mary. Mao nga wala may santos nga wala gayud mulakaw kuyog sa mahal nga Birhen Maria, busa ang tanan nga mga patron saint sa atong mga kapilya apil karon dining walk with Mary. Ang atong mga kapilya gibutang sa kanang pangama sa usa ka santos, either title of Mary or either other saints, gibutang diha busa silang tanan kauban karon kay walk with Mary. It is not a procession of Marian images, but it is a walking of all people, saints, and we who are pilgrim peoples walking together with our mama, with our Mother Mary. We walk together. Mao na nga ni akining mga images, representations of the saints nga ni akaron. Una, lipay tapag ayo kay si San Agustin, patron sa Ulango, is with us. Palakpakan nato ang atong Dios nga makagagawom sa tanan. So Saint Augustine is with us. Why is Saint Augustine should be with us? Uy, inumdum ta. Ang unang naghatag og title Birhen de Regla, way lain kini nga Obispo San Agustin. So that is, Augustine is very close to the devotion of the Blessed Virgin of the Rule. Kay siya sa iyang pagkakabig ngadto sa pagka-Kristiyano, sa iyang pagdawat kang Jesus, sa iyang pagkapari, pagka-obispo after 4 years of ordination as priest, pagkatapos naging bishop siya, iyang gisulat ang iyang kasinatian, iyang gisulat ang kanang mga lagda ba sa Kristohanong kinabuhi mo ten mga reglas, og iya gidedicate to the Blessed Mother, and he called the Blessed Mother Nuestra Señora de Regla de San Agustin. So kining mga regla iyang gidedikar ngadto sa mahal nga Birhen Maria, and he made the Blessed Mother the patroness of her rule of life. So mana siya, si San Agustin is very close to us. Unya atong pagbisita sa Birhen sa Regla dito, nag-istorya-istorya mi nga nindot kumukuyog si San Agustin sa atong walk with Mary, and praise the Lord, ania si San Agustin kiniyugan siya mga parokyano dito sa Ulango with their parish priest si Father Richard niya sa atong karon ni celebrate palakpakan taga Ulango. So, salamat sa inyong pag-anhi sa pagduyog sa walk with Mary. Later on, maybe next year, all the daughter parishes of our mother church of our Birhen de Regla National Shrine will also join us. Na mga anak sa regla, magikan sa Mactan, Opon, ngari diri padong, ngari sa kuan, diri Pahak, padong dito padong, sa Babag, mga anak sa Birhen sa Regla. Sakop sa distrito, including Cordoba, we hope to also invite them to join us in this walk with Mary. Naasa ato kuyog ko na taga Balao, ang Birhen sa Regla nila dito, ilang gidala po diri na taga Mandawi, kuyog nato, gidala nila ang ilang Birhen sa Regla diri, o uban pang ang mga
individuals o mga barangay o mga families nga nagdala sa ilang mga imahen. Kuyog karon sa ato sa Birhen, sa atong pag-walk with Mary. Now, kung mauni, gi-expand na to. So, nindot kaayo kay daghanta. Unya, daghanta nga mag-ampo. Number 1 yun natong prayer intention karon. Kakanisikuan ba si Uwan, bunal-bunalan, kumut-kumuton, bungkagon og luyahon sa gahom sa Dios pinaagi sa intercession of the Blessed Virgin of the Rule. Sugot mo? Sugot mo nga ipabungkag nato sa Dios pinagi sa mahal nga Birhen Maria kining gahom nining bagyo nga gibantog nga super typhoon. Unya giapil na babuta sa signal number 1. Oh, unya sus Ginoo ko, di pa padulugay gibagyo, di pa padulugay gilinog na napilain. Mao na nga kitag yung tanan manangpit gyud ta sa atong inahan. Then pagkatapos ang atong shrine dinhi, ang iyang approval nag-ingon nga kini siya gi-approve as Archdiocesan Shrine in 2001, November 12, gi-approve as National Shrine on November 26, 2007, January 26, 2007, o na gikoronahan ng mahal nga Birhen Maria November 27, 1954. Kini nga mga events sa pag-approve sa pagka-shrine nato, ingon dinhi ang approval nga kini gihimo gi-elevate nga Archdiocesan, later on National Shrine for the promotion of the devotion of the Blessed Virgin Mary of the Rule. Busa ang atong task to promote the Blessed Mother, the devotion, ang inahan, the only coronadas ni Adto, natong 1954, the only canonically crowned virgin, the whole Visayas, and the number 6, canonically crowned, the whole Philippines. Sa ang atong task to promote the devotion. Mao nga karon sa iyang patronal visit, gi-expand na to ang patronal visit to include more parishes, more schools, more municipalities, even hospitals. We included them in our visitation. We expand, and later on, we hope to go around the Philippines, to go around Mindanao, Visayas, and Luzon, parishes kay gipangita na nila ang mahal nga Birhen Maria sa Regla sa Association of Catholic Shrines and Pilgrimages in the Philippines. Asa na ang mahal na Birhen ng Regla. So beginning this year, so we do something. Now sa ato sa kanang atong naandan dinhi nga hubo sa Birhen. Kanang hubo sa Birhen malisod i-connect nimo sa teolohiya. Apan we have to move on from hubo. Ang atong reference sa hubo is referring to the removal or the changing of the clothes, and that is so very shallow. But we move on into pakupo beginning this year. Pakupo, kung sa na pakupo, we believe na ang mahal nga Birhen Maria gikupuan. So ang action from God to Mary, pagkupo sa Dios kang Maria, gipuno siya sa grasya, and no amount of sin can stain Mary. Now, we believe in the Immaculate Conception. That is why Mary gikupuan sa grasya sa Dios, gipuno sa grasya sa Dios, protected by the grace of God, and sin. No amount of sin can defeat the Blessed Mother. O kita nga nagtuo kaniya, nga puno sa grasya, kita nga nagdibuson kaniya, buduol kang Maria, o magpakupo kaniya. Our movement to Mary, muhangyo ta, kupui kami, Mama, sa imong protection. The action of Mary towards us, putting her mantle around us, pagkupo. Ang atong supplication to Mary, moving to Mary, asking Mary to protect us, gitawag pagpakupo. Kupui kami, panalipdi kami. So, kumauni, gikan karon from that hupo, katong referring to the removal, changing of the vestments, now, kanang vestments nga iyang gihubo, mao na'y ato pod karon nga ikupo sa atua, mao nang pakupo ang pagtawag. So, beginning today or this year, we begin with that. Unya, naagyod siya pagkupo, nga naay mulin niya, kupuan ka sa kanang sinina sa Birhen, then go.
Kaya ang atong hubo, pag atubang sa birhen, nakagayak na siya. Unlike sa Santo Niño, we can see how the rite is going on sa ato. Wow. So, ato second, we move on from this hubo into pakupo. And siguro beginning next year to promote the devotion to the Blessed Mother. Every first Saturday, perhaps, hopefully we can do this next year. Padihog sa Birhen. Pahaplas ba? Padihog sa Birhen. Kay ang inahan, mao ginay unang muhaplas sa iyang anak kung masakit iyang anak, ang nanay gay unang mukuha og tanang lana kay ihaplas niya sa iyang anak. So hopefully next year we can start that. Nya karon nga year makastart ta ang pakupo sa Birhen. We should do more to promote the devotion to the Blessed Mother. Why? You remember late Cardinal Vidal, November 27, 1990. He came to celebrate the anniversary of the coronation. And what happened on that day? He recrowned the Blessed Mother and he offered the scepter to the Blessed Mother, consecrating the whole Archdiocese of Cebu to the protection, to the maternal care of the Blessed Virgen de Regla. Ang mahal nga Birhen sa Regla, dako kaayo iyang papel sa Archdiocese of Cebu. The Archbishop, the late Cardinal Vidal, our Archbishop, consecrated the whole province, the whole Archdiocese of Cebu to Mama Mary Virgen de Regla, 1990, November 27. We have to promote this devotion, not just for the whole diocese, but for the whole Philippines and the world. Kay aniya gikonsagrar kita sa atong Arsobispo Cardinal Vidal ngadto kang Mama Mary sa Regla. So beginning this year, we improve and we must grow in our devotion. So kanisa beginning lang ni. The second thing ni ini is November 12, the fluvial procession, the anniversary of our declaration as Archdiocesan Shrine. November 12, 2001. Then later on, we move on to coronation, 27, sa 29, pakupo sa January 26 anniversary of our being national shrine. Brothers and sisters, we place ourselves in the protection of Mama Mary. Amen? Praise the Lord. Viva Maria! Viva Virgen sa Regla! Viva Señor San Agustin! Viva Señor San Jose! Kauban po nato, asa na si San Jose? Kauban to nato si San Jose, atong patron, no? Saint Joseph is the universal protector of the church. So kuyog siya kanato karon kay Walk with Mary, all saints walk with Mary. Manindog kitang tanan, o atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.